On va entamer un nouveau module, les concepts de base. Concept de base de quoi? De la comptabilité générale. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de connaître la comptabilité générale. Je vais la comptabilité. C'est le rôle de la comptabilité. Et troisièmement, est-ce qu'il est obligatoire? Donc, la première partie, comment on peut définir la comptabilité? Le module, c'est quoi? La comptabilité générale, arrosée à C, G, L, E, les concepts de base. Comme son nom l'indique, les concepts de base, c'est-à-dire quoi? Moi, les mots-clés de la comptabilité. Donc, la définition simple qu'on peut retenir, c'est celle-là. C'est une technique qui permet, d'une part, d'enregistrer les opérations effectuées par l'entreprise et d'autre part, déterminer le résultat. Donc, la comptabilité générale, c'est une technique qui permet d'enregistrer les opérations et déterminer le résultat. C'est ça. Donc, on a des exemples des opérations. L'entreprise peut acheter, peut vendre quoi? Matières premières et marchandises. Ils vendent des marchandises et des produits finis. Clair? Donc, pour les immobilisations, un boulot acquisition. Je t'envoie les immobilisations. Acquisition des immobilisations. Qu'est-ce qu'on entend par immobilisation? Ce qu'on appelle les biens durables. L'entreprise, elle achète des biens qui doivent rester au sein de l'entreprise pendant une longue durée. Matériel, machine, les matériels de production, matériel de transport, une voiture, un camion, un bureau, matériel de bureau, mobilier de bureau. C'est un mobilier. Le matériel de bureau, c'est une photocopieuse. C'est clair? Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Les installations électriques, des caméras, les installations techniques, par exemple, de l'électricité, les installations de climatiseurs. Donc, il y a des machines qui s'installent, donc il y a des installations qui trouvent les immobilisations. Il faut imaginer les immobilisations d'abord. D'une manière simple, on dit les immobilisations sont des biens durables. Clair? Très bien. Le contraire d'acquisition, on peut dire quoi? Cession. Cession des immobilisations. Ok? Donc, on a achat, vente, acquisition et cession des immobilisations. Les opérations, lesquelles nous parlons là-bas? Donc, je vais s'adapter. يخدموا عندنا شي ناس لا خلصنا. Donc, paiement de salaire, et on dirait rémunération de salaire. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme opération? Quels sont des facturaires? أتخلص الموضوع ولا المنفية؟ Donc, paiement de quittance d'électricité. Paiement, une facture, ou bien on dit de quittance. Quittance d'électricité. D'eau, électricité. Paiement des impôts. Très bien, paiement des impôts. Ok? Donc, des éléments camions qui trouvent les opérations. Donc, ça, la première partie, on a défini la comptabilité. Deuxième partie, on va parler de rôle de comptabilité, le rôle de la comptabilité. Donc, lorsqu'on parle de rôle de la comptabilité, c'est-à-dire on doit à quoi sert. Donc, on va trois volets. C'est un outil de gestion, un instrument d'information et moyen de preuve. Alors, on explique. On dit, c'est un outil de gestion. C'est-à-dire quoi un outil de gestion? Il
permet aux dirigeants de l'entreprise de mieux gérer son entreprise. Sur la base de documents comptables, on peut voir la situation financière et on peut prendre les décisions convenables à n'importe quelle situation. Donc là, c'est un outil de gestion. Il est là au directeur, elle va gérer l'entreprise. Deuxième volet, c'est un instrument d'information. C'est-à-dire quoi, instrument d'information? Qui est le verbe informer? Il informe. Il informe qui? Il informe les partenaires de l'entreprise sur sa situation financière. تقول لي اش غيديروا هما باش يعرفوا لا سيتياسيون ديالي؟ واش من حقهم يعرفوا لا سيتياسيون فينانسيير ديالك ولا لا ولا سي توب سكري؟ نعم خصهم يعرفوا. غتقول لي كيفاش خصهم يعرفوا؟ دونك دي مانيير سامبل لونتربريز إلي لا وعندنا لي بارتنير ديالها. شنو هما لي بارتنير؟ عندنا لا بنك، عندنا ليطا، عندنا لي كليون، فورنيسور، les actionnaires. Donc, كاملين باغيين يعرفوا la situation financière de l'entreprise. Donc, l'entreprise, il doit publier ses documents comptables. Pour quelle raison? أنا مازال غنتعامل مع البنكة. شنو كنبغي من لا بنك؟ l'entreprise شنو كتبغي من لا بنك؟ كريدي. très bien. البنكة تعطيك كريدي. اوكي؟ فوالا الكريدي. باش تعطيك الكريدي شنو غتطلب منك؟ Très bien. Ok. نسولها بطريقة مختلفة. إلا أنا شخص عادي أنا غنمشي للبنكة وبغيت نطلب كريدي. دونك شنو غتطلب مني؟ لا باردون غولفي بونكير. قبل من الغولفي بونكير غتقول لي شكون أنت؟ واش خدام؟ فين خدام؟ اتيستاسيون دو سالير، اتيستاسيون دو ترافاي. غير شنو قلتي لي؟ غولفي بونكير. دونك هادو تولاتي زائد لاكارت ناسيونال بيان سور فوتوكوبي تاع لاكارت. هادو كاملين كتشدهم كدرسهم كتقول لك فوالا ها الصوم اللي نقدروا نعطيو وشحال تجيك في لا مونسويل متفقين. دونك نفس هاد الاسئله غنطرحهم على المقاوله. المقاوله غتجي عند يعني شخص عادي غيمشي كيمثل المقاوله غيمشي عند لا بنك وغادي يقول لها بغيت كريدي. شنو الوثائق اللي غتطلب؟ كاين واحد الوثيقه باش يعرفوا ان اصلا المقاوله سكون ابل روجيستر دو كوميرس باسكو نعطيو واحد الموديل جي كتمشي كيجيبوا من المحكمه كيطلبوه راه باش تعرفوا بانه ايساجي دي لونتربريز سي اكزيست جوريديكمون ماشي غير وهميه. سولا دي با اوكي كوا دوطخ اطلب لي لي دوكيمون كونطابل اولي باش تقول لي عطيني الغولفي بونكير ديالك ولا اتيستاسيون دو ترافاي ما يمكنش. كتقول لي جيب لي دوكيمون كونطابل سيتير ان بيلون فينونسي اللي خصها تحطو لا بنك. وعلى اثر هذاك ليتود دو بيلون غتشوف واش انك جوج ديال الحوايج واش انت سولفابل واش انت كتخلص الكريديت اللي عندك كيشوفوا عندك واش عندك لو تو دونديتمون طالع واش عندك نسبه المديونيه طالعه عاد باش هي تقدر تقول لك فوالا شحال نقدروا نعطيو وشحال لا مونسيوريتي اللي غتجي. C'est clair? Très bien. C'est pour cela les documents comptables هنا مهمين. وهذا l'entreprise من بعد ما يعطيها الكريديت غترجع لها لي زانتيغي. اوكي؟ ليطا شنو علاقة l'entreprise مع ليطا؟ ملي كنسمعوا ليطا شنو كنفهموا؟ وي؟ غير كنقولوا الدولة كنقولوا الضرائب. يعني l'entreprise خصها تخلص الضرائب. L'entreprise تخلص الضرائب للدولة. En contrepartie bien sûr il y a des services. Donc كتعطيك دي سيرفيس حتى كتعطيها الضرائب. دونك انا فاش كنخلص الضرائب ضروري خصني ندلي لو بيلون ديالي دوكيمون كونطابل حيت هذيك الضريبه ماشي كتجي هكا انت كتنعس وكتفيق كتقول لهم وغنخلص للدوله 1 مليون ديال الدرهم. لا كاين ان توت ان كالكول سور لا باز دي دوكيمون كونطابل. وحتى الا جات شي انسبكسيون غتجي باش تشوف لك لي دوكيمون كونطابل ديالك اللي تبازيتي عليهم باش تعطينا هذاك الضريبه. Bon, donc c'est pour cela les documents comptables ils sont très importants pour votre relation avec les partenaires. C'est pour cela qu'on dit c'est un instrument
d'information. Tu informes. Client, fournisseur, انت اش غادي يبيع لك بالكريدي؟ حتى كيتاكد من انك كتحفظ. Tu es solvable. خصو يدير اطلاله على البيلون ديالك، الدوكيمون كونطابل ديالك. وهاد لي دوكيمون كونطابل il faut savoir une chose, ils sont publiés. كيتبوبليو في لي جورنال. مثلا في ليكونوميست الا طحتوا شي نهار ليكونوميست ولا لا ايكونوميك غتلقاو بها كتلقاو دي بوبليكاسيون دي دوكيمون كونطابل. علاش؟ لي زاكسيونير كيبغيو يعرفوا حتى هما الحاله الماديه ديال المقاوله. سيتادير الا كانت غادا مزيان هاد المقاوله هاد الشركه سيتادير كتربح دونك جو في ريستي. الا ما كانتش كتربح والربح غادي كيقل ربما تقدر كاع تخسر، شنو كندير؟ كنهرب بجلدي، بمعنى كنبيع لي زاكسيون. مفهوم الفكره؟ دونك جو فون لي زاكسيون لورسكو جو فوا لي شوز كي مارش با بيان. الا كانت الامور غادا مزيان ما كنزيد نشري اصلا لي زاكسيون، جو في ريستي. و اوسي البيرسونيل تا هو كياخذ فكره. الا كانت الامور غادا مزيان غيبقى في نفس الشركه، الا كانت الامور ما غاداش مزيان اش غيدير؟ يمشي يقلب على راسو بلاصه اخرى. واضحه الفكره؟ Donc c'est pour cela qu'on dit que la comptabilité générale c'est un instrument d'information. Tiens, passons à le dernier point. On dit c'est un moyen de preuve. C'est-à-dire quoi moyen de preuve? وسيلة إثبات. فوقاش نحتاجها؟ ملي كينزلوا عليا اصحاب الضريبه لانسبكسيون، يعني اون كا دو بروبليم شي حاجه في القضاء هذا دونك وسيله اثبات. دونك شنو هي؟ هما هاد لي دوكيمون كونطابل. مثلا الا جات مثلا انسبكسيون فيسكال، المهم شاكه في شي عام من الاعوام بانك ما صرحتيش الضريبه بشكل صحيح، كتجي كتقول لك مثلا فاش 2020 غتجي تسولك على 2013 نحقها ولا لا؟ نحقها. غتسولك على 2002 ولا لا؟ علاش؟ صافي فاش كيسالوك دير شحال ديلي؟ 10 ans. Donc nous avons le délai de 10 ans, c'est-à-dire les documents comptables doivent être conservés 10 ans, 10 سنوات. Les documents qui concernent la paie، يعني شنو هي la paie؟ La paie يعني ما يتعلق بالبيرسونيل، يعني attestation de salaire ديالهم، pardon les relevés، ce qu'on appelle les bulletins de paie، les bulletins de paie. Et les cotisations sociales, les déclarations de l'ONSS ou les كتخلص عليها. هذا خصك تحافظ عليها 4 سنوات. Donc les documents qui concernent la paie, on doit les conserver 4 ans. Les documents qui concernent la comptabilité, on doit les conserver combien? 10 ans, 10 سنوات. OK? Dans la conservation des documents, 10 ans et 4 ans. 10 ans pour les documents comptables et 4 ans pour les documents de la paie. فهمناهم؟ يعني ها كيدار الارشيف. الارشيف كنحافظ عليه بهذه الطريقه، اين فوا كديباسي ديك 10 صافي يجي ليميت كنحرق هذاك الشيء، كتقعد مول الزرع. لا طيب دونك سالينا لانتروديكسيون، لا بارتي انتروديكتيف لي زوبجيكتيف. مازال ولا مازال؟ دونك باقي لنا لا تيني اوبليغاتوار دو لا كونتابيليتي. هنا جو بوز لا كيسيون سويفونت، دابا نتوما ربما هضرت عليها البارح. انتم لابسين الطابليات دابا، واش باختيار ديالكم ولا مجبرين؟ شكون اللي جبر؟ القانون الداخلي، الحارس العام حتى هو عبد المأمور. القانون الداخلي للمؤسسه هو اللي كيجبرك انك تلبس الطابليه. فهم؟ تري بيان. دونك كي اوبليج لي زونتربريز ا تونير اون كونتابيليتي؟ سي لا لوا الدوله عن طريق القانون. اش من لوا؟ la loi commerciale et la loi fiscale. On a juge. On a un document qui renseigne les comptes. C'est la loi, je ne sais pas, 988 concernant la loi commerciale et deuxième loi concernant la loi fiscale. Donc, comme on a dit, la troisième partie concernant l'obligation de la tenue de la comptabilité. Yani, toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit tenir une comptabilité. Donc, cette obligation منين جات عن طريق القانون، la loi. Donc, quelle loi?
وكتشي اللي غنعرفو في هاد لا بارتي. Donc, la comptabilité répond à un besoin juridique dans la mesure où sa tenue est une obligation légale qui résulte à la fois des dispositions du droit comptable et celle du droit fiscal. Donc, on a le droit comptable ou le droit fiscal. Je vous les articles de loi qui le concernent. L'article 1er de la loi numéro 988 dispose en effet que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue de tenir une comptabilité blablabla. Donc c'est l'article. De même que la loi numéro 3085 relative à la TVA, droit fiscal. La loi numéro 2486 relative à l'IS, l'impôt sur société, donc le droit fiscal. Et la loi numéro 1789 relative à l'IR, l'impôt sur revenu, c'est le droit fiscal, impose aux assujettis des obligations d'ordre comptable telles que la tenue d'une comptabilité régulière. Donc, فهمنا منين جات هاد l'obligation عن طريق القانون اللي هو خاص بالقانون الجبائي واللي كاين aussi في le code de commerce ou bien le droit comptable. L'article 19 du code de commerce stipule que le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi numéro 988 relative aux obligations comptables des commerçants promulguées par le Dahir numéro 192-138 du 30 Jumad al-Thani 1413, 25 décembre 1992. Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. Donc, la comptabilité, elle est obligatoire au cas de en même temps en cas de conflit. Et le juge qui a bien. C'est clair? C'est très bien. Donc, c'est ça. Ou bien هادشي اللي خصكم تعرفوا en ce concernant la tenue obligatoire de la comptabilité. ونشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله اللي نشرحوا فيه le reste de module. السلام عليكم.